एटा चिकन टांगड़ी मसला ओके हां गोटे पीस रहबो 90 हाफ चिकन करी 4 पीस रहबो गोटे पीस आलू रहबो और ग्रेवी 90 ओके चिल्ली चिकन आर 5 पीस रहबो अनियन कैप्सिकम रहबो 90 हाफ एटा रहबो हमर अंडा तड़का हाफ 70 हाफ 70 चूड़ी मार तुणी आपण को बयस केते हेलानी 78 आज्ञा 78 बयस रे ए बयस रे भी आसकरी ठिया की घर आपणकर कोडे हम घर कड़ास ब्लॉक रु ब्लॉक कड़ास एटा चकुड़ी बिरी चाउल रे मिसेईटा होची सरू सरू देखे एटा का रुटी पर पीस 6 रुपी 6 टका ना जे आज्ञा ये सब फ्राइड राइस एटा ठीक देखि फ्राइड राइस देखि वाओ भाई सତରେ गोबाल अछि हाय हेलो नमस्कार मु संजय आपन स्वागत करछि ओडे फ्रेश ब्लॉग भाई आमे आज पहुंचे जे ओडे एमिति एक जगह जहा कि संध्या बेल समय रे बोबालिया डिनर हवा जी तो महालक्ष्मी रोटी सेंटर तो आपण मान देखि पारथबे सेही दीदी अछंदे हमर जो तो तांका स्टॉल सामने रे मु ठिया आइजी तो आज कोन सब नॉन वेज रा आइटम आ वेज रा आइटम आ डिटेल्स आकार आपन को देखेबी आ कोन प्राइस अछि ताकू भी देखेबी आमे भी आज टिके टेस्ट करे जहा कि आमे इंस्टा आ यूट्यूब रे माध्यम सोशल मीडिया माध्यम देखि के आस्तिले बहुत हाइप अछंदी दीदी आ बहुत वायरल भी अछंदी तो आज फाइनली आमे सेठ पहुंची जे तो आज टेस्ट भी करिया केते वेराइटी रो सब आइटम रहउछ कोन सब आइटम रहउछ आपन जेमति कहली तो प्राइस भी कहि देबी आ टेस्ट भी करिया केते कोन मिलुची वेराइटी रो सेटा कहबी आ केते कोन भलो भी अछि टेस्ट हाइजीनिक मेंटेन अछि कि कोन सब अछि तो डिटेल्स आकार आपन को देखिबी तो आपन माने फुल वीडियोटा देखंतु देखिले ही जानि परिबे तो आपन माने ए पर्यंत जे मो चैनल भी नुआ छै चैनल टी सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन ऑल कर दे भाई गिरे सपोर्ट भल पाए सेमति जंतु भाई जंतु एमति डिफरेंट वीडियो नै आपन पाखरे पहुंचियो तो चलन जुआ देरी न करी वीडियो टी स्टार्ट करिया आसो फॉलो मी मशरूम रे कोन अछि मशरूम चिली हाफ कर दीदी आपन नाडा फर्स्ट कोन मोना राखी ओके आ कोन सब आइटम रहउची केते कोन प्राइस रहउची आपन टिके डिटेल्स आकरे देखांतु हमरो वेज नॉन वेज दुटा करौची अपन फर्स्ट वेज रु स्टार्ट करी के देखैबा ओके एटा रहबा हमरो वेज तड़का यार हाफ रहबा 50 ओके एटा रहबा मिक्स वेज यार हाफ रहबा 70 ओके रहबा चना मसाला यार हाफ रहबा 60 ओके चिल्ली कोबी यार हाफ रहबा 70 ओके चिल्ली मशरूम यार हाफ रहबा 90 पनीर बटर मसाला यार हाफ रहबा 90 ओके 6 पीसेस 6 पीस एपट सब वेज आइटम चला एबे नॉन वेज कोन अछि देखान हां ओके नॉन वेज रहबा चिकन करी 4 पीस रहबा गोटे पीस आलू रहबा और ग्रेवी 90 ओके चिल्ली चिकन आर 5 पीस रहबा अनियन कैप्सिकम रहबा 90 हाफ ओके अंडा करी 2 पीस रहबा ग्रेवी रहबा 60 हाफ हाफ एटा चिकन टांगड़ी मसला ओके हां गोटे पीस रहबा 90 हाफ 90 एटा रहबा हमर अंडा तड़का हाफ 70 हाफ 70 ओ आ साथरे कोन रहउची खाइबा सहित हमर रहबा रोटी परोटा चकुली फ्राइड राइस ओ कोन केनते तार प्राइस रहउची रुटीटा रहबा पर पीस 6 टंका और फ्राइड राइस टा रहबा हाफ 60 टंका और चकुली रहबा गोटे पीस 10 टंका परोटा रहबा गोटे पीस 12 टंका ओके ए जो आइटम आपण देखैले ए सब कोडी कोन तयारी के आसी हम एटा हम निजे घर ही बनै माने हम घरे बनौछु घरे तयारी के सब आसुची निज हाथ तयारी बोधे हां निजे हाथ तयारी ओके एठी केतळु कोन खोला रहउची एटा हम तो 7टा स्टार्ट हो जाउची 12:30 राती 12:30 जाय खुलुछंती आगे ओके आउ एठिकार आउ टिके लोकेशन टा कोंतु कोन जदी की खाइबा का आसला प्रॉपर्ली लोकेशन टा जानिया दरकार लोकेशन टा होचे हमर कलिंग नगर K2D छक आपण माने जदी आसीबारे किछि असुविधा होचे आपण गूगल मैप रे रूट सेंटर मारि के आसीबे ओके आउ गोटे कथा होचे आपण एटा केते दिन हे गेलानी स्टॉल एटा 3 वर्ष पाखा पकी गेलानी 3 वर्ष पाखा पकी गेलानी ओके ओके सोशल मीडिया को आसिले बोधे हां बे आसी ओके जाऊ आमे आसी पहुंचलु त हम देखिलु जे जति जानिलु जे आपनकर खाइबा भलो सेथि लागि आसिलु तो कोन सब आइटम होचे आपन टिके टिके देबे ओडे टेस्ट करियो ओके से झियो कोन हेबे आपनकर मोर सिरोती बड़ एटा सान नातुडी मार नातुडी हेबे आपनकर बयस केते हेलानी 78 आज्ञा 78 बयस रे
ଏ ବୟସରେ ବି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ ଘର ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡେ? ଆମ ଘର କଣାସ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକ କଣାସ ସେଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଆମ ବସନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ପ୍ରାୟ ମୁଁ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠିକି ଆସିକି ନାତୁଣୀକି help ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛି। Okay. ଆଉ ସବୁ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଆଇଟମ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଟା। ପରଟା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ତିଆରି କୋଉଠି ଘରୁ ଆସୁଛି? ଘରୁ ଆସୁଛି ଓକେ। ତେଲ ଆଉ ଘିଅ ମିଶିକିରି କଣ ମିଶି ତେଲ ଘିଅ? ତେଲ ଘିଅ ମିଶିକିରି ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ? ଏଇଟା ଚକୁଳି ଚକୁଳି। ଏଇଟା ବିରି ଚାଉଳରେ ମିଶେଇଟା ହେଉଛି। ସରୁ ସରୁ ଚକୁଳି ହେଇଛି, ବଡ ବଡ ସାଇଜର ବି ହେଇଛି। ଓକେ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ଏଇଟା ରୁଟି ପର ପିସ୍ 6 ରୁପି। 6 ଟଙ୍କା ନା ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏଇଟା ମେସିନ୍ ମଗଉଛୁ ଓହୋ, ଏଟା କରି order ହବନି ହଉଛି। ପାରି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେପଟେ କଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ ମଉସା ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଆମର କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ନାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମଉସା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡିଶାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଆସିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଚାଲୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଗଲା ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ। ତ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିବା ଭେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପନିର ଭେଜ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲି କୋବି, ଚଣା ମଟର, ଆଉ ମିକ୍ସ, ଆଉ ଏପଟେ ଭେଜ ରହିଲା। ଏପଟେ ନନ ଭେଜ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଗ, ଚିକେନ ଲେଗ, ଅଣ୍ଡା, ଏଗ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଏପଟେ ଚିଲି ଚିକେନ। ତ ଏଇଗୁଟେ ଚିକେନ ମସଲାଟା। ତ ଏପଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚକୁଳି। ତ ଚକୁଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ପିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ବଡ ସାଇଜର ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପରଟା। ତ ଏପଟେ ହଉଛି ରୁଟି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଫାଇନାଲି କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଭେରାଇଟି ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଆଗ ଭେଜରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ରୁଟି ସହିତ ଗୋଟେ ପନିର ନେଇଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସତରେ ପନିରଟା। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚିଲି କୋବିଟା। ଦେଖ ବୋଧେ ୱାଓ, ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଭେଜ। କିନ୍ତୁ ପନିର ଚିଲିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି ଚଣା ମଟର, ଚଣା ମଟର ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ନନଭେଜ ଆଇଟମ। ନନଭେଜ ଆଇଟମରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ତ ଅଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ ଚିଲି ଚିକେନ ଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଲି ଚିକେନ ସାଇଜ ଟା କେତେ ବଡ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିସ୍ ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଅଛି। ୱାଓ, ଭାଇ ସତରେ ଚିଲି ଚିକେନ ହାତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପିଆଜଟା ଚିଲିର ପିଆଜଟା ବହୁତ ବଡ ସାଇଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବ ଲେଗ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସତରେ ଭାଇ ଫେମସ ଜିନିଷଟା। ଆକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଛି। ୱାଓ, ଭାଇ ସତରେ ବୋବାଲ ଅଛି, ବୋବାଲ ଅଛି ଲେଗଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ସହିତ ଭାଇ ଚିକେନ କଷାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। କଷାଟାର ମସଲା ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ତ ପରଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପରଟା ସହିତ ଅଣ୍ଡାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଅଣ୍ଡା
ଅଣ୍ଡାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଖାଇହେବନି, ତାକୁ ଟିକେ ପିସ୍ କରିଦେବା। ପରଟା ସହିତ ଅଣ୍ଡା, ୱାଓ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସତରେ। ହଁ ଟେଷ୍ଟ କହିବି ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ଭାଇ, ସତରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଅଏଲ ମାନେ ମସଲାର ଭାଗଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ମସଲା ଜାଦା ମସଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଭେଜ୍ ତ କହିବି ଯଦି ଆହୁରି ସୁଇଟନେସ୍ ଭେଜ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଠିକାର ଲୋକେସନଟା ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ତ ଫଲୋ କରିକି ଆରାମସେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।